اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي. كنا شفنا في لا سيونس اللي فاتت لو ريكتونغل. شفنا بالنسبة لو ريكتونغل قلنا عنده لا ديفينيسيون دو ريكتونغل c'est un quadrilatère dont 4 angles droits. Puis شفنا quelques propriétés وكان باقي لنا un exercice d'application. Et pour l'exercice d'application, soit ABC un triangle rectangle en A et M le milieu des segments BC. Première question, construire la figure. Deuxième question, construire le point D, le symétrique de A par rapport au point M. La troisième question, montrer que le quadrilatère ABDC est un rectangle. يعني أول حاجة هذا رسمه الشكل. بالنسبة soit ABC un triangle rectangle en A et M le milieu des segments BC. يعني عندنا le point le triangle ABC est rectangle au point A et M le milieu de l'hypoténuse. La première question, construire la figure. Il y a le point A, le segment AB, en utilisant l'équerre, l'angle droit, on a le segment AC. D'après on a l'angle de sommet A, c'est un angle droit. D'après en utilisant la règle pour construire, pour tracer l'hypoténuse, le segment BC. On a soit M et M, le milieu du segment BC. On a le milieu du segment. On utilise le compas. On a le compas. واحد الفتحة أكثر من النص ونديرو واحد القوس وبنفس الفتحة بلا ما نغيرو الفتحة ديال الكومبا نديرو دوزيام ارك ومن بعد نستعملو مسطرة ونرسمو لو ميليو. راح لقينا لو ميليو دو سيغمون بي سي سي لو بوين M. La deuxième question, construire le point D, le symétrique de A par rapport au point M. On a la symétrie centrale. On dit que D, il y a le symétrique de A par rapport au point M, si M il est au milieu de segment A, D. C'est-à-dire que les trois points A, M et D sont alignés. Il y a la demi-droite AM. On la distance AM est égale à la distance MD. On utilise compas. On utilise le compas. On a la distance AM. On utilise la distance. Et il y a le point D. On a le point D. La question suivante. On montre que le quadrilatère ABDC est un rectangle. Je voulais donner les indiens شنو هما عندي عندنا ABC est un triangle rectangle عندنا ABC est un triangle يعني on a ABC est un triangle rectangle en A هما les données اللي عندي شنو عندي اخر عندي M le milieu ديال le segment BC وعندي D l'image le symétrique de A par rapport au point M. يعني هاد لي دوني هما اللي عندي هما باش غادي نخدم ما نقدرش نخدم بحوايج اخرين ما عنديش باللي سميتو لي دياغونال سون ايزوميتريك ما عنديش باللي شاك دو كوتي اوبوزي سون سميتو بيربونديكولار باردون سون باراليل ايزوميتريك ما عنديش كاع داكشي اللي عندي هو هذا اللي غنسطر عليه بالاحمر هادو هما لي دوني اللي عندي نمسحو فين غادي
نكملوا سميتو الرباعي ديالنا الكوادريلاتير ا بي دي سي. شويه الفوق. يلا دابا شنو قلنا المعطيات اللي عندنا؟ on a D le symétrique de A par rapport au point M. يعني عندنا le point D. Le point D هو le symétrique ديال A par rapport au point M. Donc le centre du symétrie شنو هو le point M. يعني شنو عطاتنا هذه؟ عطاتنا بلي M c'est le milieu de le segment AD. يعني la distance MD est égale à la distance AM. علاش؟ قلنا لأن عندنا D le symétrique du point A par rapport au point M. يعني هذه شنو عطاتنا؟ Donc M le milieu des segments AD. M c'est le milieu des segments AD. شنو ناخذ؟ Et on a M le milieu des segments BC. هذا ديجا عندي في لا دوني. هادو شنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا بلي لو كوادريلاتير A B D C لي دياغونال ديالو كي دايرين اون لو ميم ميليو. يعني هنا عندنا بلي A B D C c'est un quadrilatère dont les deux diagonales ont le même milieu. Donc هادي شنو عطاتنا؟ Alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. لأن القاعدة شنو كتقول لنا؟ Si dans un quadrilatère convexe les deux diagonales ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. نمشيو نشوفو شي دوني اخرى عندنا. On a l'angle de sommet A est un angle droit. Parce que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. حنا شنو لقينا؟ قلنا إلا كان عندنا un parallélogramme ayant un angle droit. Donc ce parallélogramme est un rectangle. Et on a ABDC est un parallélogramme avec l'angle BAC est un angle droit. Alors le quadrilatère ABDC est un rectangle. وإحنا بينا باللي الآن الرباعي راه مستطيل. منين جبناها من القاعدة le rectangle est un parallélogramme ayant un angle droit. بالنسبه ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي كان باقي لنا هو هذا التصحيح ديالو. نمشيو الان نصحوا لاكتيفيتي 2 اللي كانت عندنا. اف جي اش ان parallélogramme tel que EF est égal à FG. Tracez le parallélogramme EFGH. Vérifiez que les deux droites EG et FH sont perpendiculaires. Troisième question et la dernière. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Solution de l'activité 2. FGH un parallélogramme tel que la distance EF est égale à la distance FG. نتابعوا معايا مزيان كيفاش غادي نديرو نرسموا الشكل. عندنا tracer le parallélogramme FG, la première question. نرسموا le segment FG. Après نرسموا واحد لا دومي droite d'origine F. حنا شنو نعرفوا؟ عندنا la distance EF est égale à la distance FG. يعني خاص تكون عندي هاد لا ديستونس هادي FG خاصها تساوي لا ديستونس FE لا EF اللي حتى لهنا. وحنا لي ديستونس ملي غادي نتكلموا عليهم على ما غادي نتكلموا على نستعملوا الكومبا. Je vais mesurer la distance FG ونخلي الكومبا في F وندير واحد لارك باش نلقى لو بوين E. هذا هو البوين E. داك اللي زايد نقدروا نمسحوه مثلا باش tel que la distance FG est égale à la distance F. من بعد غادي نكملوا الباراليلوغرام ديالنا. الباراليلوغرام غادي نكملوه بنفس الطريقه اللي كنا شفناها من قبل. غادي نوليو نعبروا لا ديستونس FG فين ناخذوا الكومبا لو بوين E ندير واحد لارك. من بعد ناخذوا لا ديستونس EF وناخذوا الكومبا لو بوين G ونديروا deuxième arc باش نلقاو le quatrième point des parallélogrammes EFGH. هذا هو لو بوين اللي حنا ندوروا عليه هو لو quatrième point ديال لو parallélogramme اللي قلنا سميتو سي لو بوين H.
وصلنا على هذا الشكل. يلا دابا شنو نعرفوا حنايا؟ نعرفوا بلي القواعد ديال parallélogramme dans un parallélogramme chaque deux côtés opposés sont isométriques. هذه شنو عطاتنا؟ عطاتنا بلي distance EF est égale à la distance FG. Pardon, عندنا la distance EF est égale à la distance FG على حسب لي دوني. وحنا كنعرفوا القاعده قلنا chaque deux côtés opposés dans un parallélogramme sont isométriques. يعني distance EF est égale à la distance FG. علاش؟ pardon GH. علاش لان بالنسبه هذا الضلع المقابل ديالو ولا الكوتي اوبوزي ديالو هو هذا. دونك هذا وهذا خصهم يكونوا متساويين. نديرهم نفس العلامه. وشنو عندنا اخر؟ لو كوتي اوبوزي ديال اف جي هو لو كوتي اف او اش. دونك لا ديستونس اف جي تيغال لا ديستونس او اش. يعني هنا بينا بلي هذا الكوادريلاتير كامل الاضلاع ديالو متقايسين. يعني كل شيء لي كاتر كوتي سون ايزوميتريك. لي كاتر كوتي سون ايزوميتريك. يلا نتابعوا معايا. حنا انطلقنا ان باراليلوغرام افيك دو كوتي كونسيكوتيف لان عندنا ضلعان متتابعان سون ايزوميتريك. وصلنا بان لي كاتر كوتي سون ايزوميتريك. هذه قلنا عطاتنا بلي لي كاتر كوتي سون ايزوميتريك. نخليوها حتى التالي ونشوفوا واش غتنفعنا هذه. La deuxième question vérifie que les deux droites EGFA sont perpendiculaires. Les droites, هما les diagonales. Donc هذا نرسم les deux diagonales. En utilisant l'équerre يعني نستعملوا المثلث باش نشوفوا واش عفوا نوليو نتأكدوا لقينا بلي les deux droites sont perpendiculaires. هذه la deuxième question. Et la dernière question شنو هي؟ قالوا لنا quelle est la nature du quadrilatère EFGH. إلا عقلتوا بالنسبة من رسمنا الشكل كنا بينا بلي FG est égal à GH est égal à HE est égal à EF. هذه شنو كتعطينا؟ الرباعي اللي فيه الأضلاع بربعة متقايسين. لي كاتر كوتي سون ايزوميتريك. ستادير كنتو شفتوا هو المعين. المعين بالفرنسية سي لو لوزونج. المعين يعني في هاد لا سيونس هادي هاد الشكل هذا EFGH est un losange. يعني هاد لا سيونس غادي نشوفوا المعين. La définition d'un losange. Un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés sont isométriques. يعني المعين هو رباعي جميع أضلاعه ولا أضلاعه الأربعة متقايسة. Autrement dit, si ABCD est un quadrilatère tel que la distance AB est égale à la distance BC est égale à la distance CD est égale à la distance AD. يعني غادي يكون عندنا les quatre longueurs, les quatre côtés sont isométriques, donc le quadrilatère est un losange. Je vais vous les propriétés. Si dans un parallélogramme deux côtés consécutifs sont isométriques, alors c'est un losange. Comment je fais l'activité? On a dit un parallélogramme, il y a deux côtés consécutifs isométriques. Je est un losange. Autrement dit, si ABCD est un parallélogramme tel que la distance AB est égale à la distance BC, AB est égal à BC, alors ABCD est un losange. Deuxième propriété, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Ou si un parallélogramme a ses diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange. يعني خاصية الأولى إذا كان عندنا losange يعني donc les diagonales ديالو يعني الأقطار ديالو sont perpendiculaires وإذا كان عندنا واحد le parallélogramme avec les deux diagonales sont perpendiculaires alors ce parallélogramme est un losange. صفتين عامة نشوفوا واحد الشكل يعني بالنسبة losange ديما les diagonales ديالو sont perpendiculaires. Exercice d'application. Soit ABC un triangle isocèle en A et M le milieu des segments BC. شوفوا معايا بنفس التمارين d'exercice d'application اللي كنا شفناه بالنسبة للريكتانجل هو اللي حنا نشوفوه بالنسبة للوزونج. بالنسبة للريكتانجل كنا شفنا un triangle rectangle en A. هنا حنا كنشوفوا un triangle isocèle en A. Isocèle متساوي ساقين. Construire la figure.
construire le point D, le symétrique de A par rapport au point M, montrer que le quadrilatère ABDC est un losange. Et la dernière question, déduire que les deux droites AD et BC sont perpendiculaires. نتمنى هادشي يكون واضح وإلا شفتوا حنا تقريبا نفس البرهان كنعاودوا له يعني ما خصكمش تبقاو تلقاو فيه صعوبة نهائيا. ودابا بقى لي غير نقول لكم راني نتسنى الأجوبة ديالكم وحاولوا ديروا مجهود ما تبقاوش ديما تسناو الأستاذ هو اللي يصيفطكم التصحيح. حاولوا ديروا مجهود وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.